Aron masiguro ang seguridad sa gawas ug sulod sa Davao City Overland Transport Terminal kon DICOT. Gibutyag karon ni DICOT Manager Aisa Yusuf nga plano nilang magdugang og CCTV camera karong tuiga. Sumala pa sa mga opisyal nga sa kasamtangan, adunay 32 ka mga operational CCTV camera palibot sa DICOT. Di na sa 19 ka mga CCTV camera ang plano nilang idugang karong tuiga. Pabuto ni ato ang PRPO nato nga nangin CCTV cameras because itanaw dito nato kung mga areas nga dili ma-capture sa ato ang so yes. Samtang, gibutyag sa DICOT Management nga karong bulana, nakatakda nang i-instalar ang libreng Wi-Fi connection sulod sa maong terminal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.